बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हदीद। हमने दूसरा रुकू शुरू करना है इसका। पहला रुकू हमारा कंप्लीट। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू वलहु अज्रुन करीम। यौम तरल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुश्राकुमुल यौमा जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा ज़ालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनु انظुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजि'ू वराअकुम फल्तमिसू नूरा फज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फीहिर रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम। फिर दोहराओ। अलम नकुम मअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फ़तनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतब्तुम वगर्रतकुमुल अमानिय्यु हत्ता जाअ अम्रुल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। फल्यौम ला युअख़ज़ु मिनकुम फ़िद्यतुन मिनकुम जब पढ़ा कुम के आगे गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि फ़ा है। फ़ा इख़फ़ा का इंसा, इक़लाब का नहीं। इक़लाब के ऊपर गुन्ना करेंगे जब बा आएगा। अब दोबारा दोहराएं।
मिनकुम फिदियतुन منكم فدية वला मिनल्लज़ीन ولا من الذين कफ़रू كفروا मअवाकुमुन नार مأواكم النار हिया मौलाकुम هي مولاكم वबिअसल मसीर وبئس المصير अलम यअनिल्लज़ीन ألم يأن للذين آمنوا آمنوا أن تخشع أن تخشع قلوبهم قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل وما نزل من الحق من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين كالذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب من قبل من قبل فطال فطال عليهم العمد عليهم الأمد عليهم الأمد عليهم الأمد فقست فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله اعلموا أن الله يحيي الأرض يحيي الأرض بعد موتها بعد موتها قد بينا لكم قد بينا لكم الآيات الآيات لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون إن المصدقين إن المصدقين والمصدقات والمصدقات وأقرضوا الله وأقرضوا الله قرضا حسنا قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله गलत पढ़ा गया है ورسوله أولئك هم الصديقون هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم माशाल्लाह कल हमने इंशाल्लाह तीसरा को शुरू करना है सूरत हदीद का।